देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज को और ज्यादा खूबसूरत बनाने, रानीगंज शहर को जाम मुक्त करने और भी कई चीजों को लेकर मंगलवार कुछ इलाकों का बोरो प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने दौरा किया। रानीगंज शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने, रानीगंज शहर को जाम मुक्त करने के लिए मंगलवार कुछ इलाकों का बोरो प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने दौरा किया। इस दौरान पूर्ण शशि रॉय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 60 जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से परिचित है, इस रास्ते की दोनों तरफ काफी संख्या में गुमटी और अस्थायी दुकान है, जिसकी वजह से रास्ते की चौड़ाई कम हो जा रही है। रानीगंज के पंजाबी मोड़ से शुरू होकर यह अस्थायी दुकान पूरे रानीगंज शहर में फैली हुई है। नतीजा जाम की समस्या भी अक्सर देखी जाती है। जाम की वजह से दुर्घटनाएं होने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। इन सब विषयों को लेकर रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने पंजाबी मोड़ से लेकर रानीगंज बाजार तक में फैले गुमटी और अस्थायी दुकानों का दौरा किया। वहीं रानीगंज के पंजाबी मोड़ में बेहाल अवस्था में स्थित सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार के साथ बातचीत कर इसे फिर से चालू कर जोर दिया। रानीगंज पंजाबी मोड़ में स्थित अत्याधुनिक 2 तल्ला बस स्टैंड, जिसमें कॉफी हाउस भी बनाने का निर्णय लिया गया है, इसका भी प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने दौरा किया। इस दौरान प्रशासक ने कहा कि बहुत जल्द ही बस स्टैंड को चालू कर दिया जाएगा। পাঞ্জাবি মোড় থেকে রানীগঞ্জ শহর যেতে রাস্তার দুধারে যেখানে সেখানে গুমটি ফুমটি বসিয়ে দিই। আমরা একটা ক্যাফেটেরিয়ার করেছি আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে, কয়েকদিনের মধ্যে সেটা আমরা মানুষের পরিষেবার জন্য উদ্বোধন করে মানুষের হাতে, রানীগঞ্জের মানুষের হাতে, শহরের মানুষের হাতে তুলে দেবো, যাতে ব্যবহার করতে পারে। এবং এখানে একটা আমাদের সুলভ শৌচালয় আছে, সেটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেটাকে আমরা নতুন করে আবার মেনটেন্যান্স ব্যবস্থা করে এটাকে আবার চালু করবো, যাতে যাত্রীদের অসুবিধা না হয়। এবং দুই ধারে যে এনক্লোজ করে দোকানগুলি বসে আছে তাদেরকে সে অনুরোধ করলাম তারা যেন সরে যায়, কারণ শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে হবে। শহরে মানুষের জন্য, মানুষের পরিষেবার জন্য শহরে যেন মানুষ চলাচল করতে পারে, গাড়ি ঘোড়া দিয়ে যেতে পারে, পথ দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। যে রানীগঞ্জ একটা বড়ো শহর, যেখানে কলেজ আছে, বড় বড় নার্সিংহোম আছে, সরকারি হাসপাতাল আছে, বিভিন্ন ধরনের জন্য বিভিন্ন জেলার থেকে মানুষ রানীগঞ্জ শহরে আসে। সেই জন্য আজকে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सुनिए। मंगलवार रानीगंज 2 नंबर बोरो कार्यालय में वाम छात्र युवा संगठन DYFI और SFI की तरफ से 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासक पूर्ण शशि रॉय को ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस में वाम छात्र युवा संगठन DYFI और SFI की तरफ से 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासक पूर्ण शशि रॉय को ज्ञापन सौंपा गया। DYFI और SFI की तरफ से रैली निकाली गई, जो रानीगंज बोरो ऑफिस तक गई, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद इन्होंने ज्ञापन पत्र प्रशासक पूर्ण शशि रॉय को सौंपा, जिसमें 6 मुख्य मांगे थी। इन मांगों में आसनसोल नगर निगम की तरफ से कुल्टी बोरो इलाके में पूर्व उप मेयर तवस सुमारा की तरफ से एक महिला को वैक्सीन देने की घटना पर कार्रवाई करने की मांग की गई। दूसरी मांग थी कि सभी डॉक्टरों और प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों के हाथ वैक्सीन दी जाए, वह भी बिना मूल्य के। तीसरी मांग थी कि सरकार जल्द ही लोगों की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था चालू करे। चौथी मांग है कि सरकारी योजना के तहत राशन कार्ड दिए जाने के बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, इस पर कदम उठाना चाहिए। पांचवी मांग है कि आधार कार्ड से राशन योजना को लिंक नहीं किया गया, जल्दी आधार कार्ड से लिंक करने की मांग की गई। छठवीं और अंतिम मांग है कि जल्दी कोरोना की तीसरी वेब आने वाली है, इस पर सरकार लगाम लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए और सभी को वैक्सीन प्रदान करे। वामपंथी छात्र संगठन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन पर प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने कहा कि जो भी मांग की गई है उसे पूरे करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सारी मांगे राज्य सरकार पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका है। वैक्सीन केंद्र सरकार के हाथ में है और जितनी वैक्सीन राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी, उतनी ही वैक्सीन लोगों को लग पाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में DYFI और SFI लोकल कमेटी के सचिव सागर बैनर्जी, अध्यक्ष अनुपम चैटर्जी, SFI अध्यक्ष देवज्योति पटनायक, गौरव ढल्लो मुख्य रूप से उपस्थित थे। পুরো রাজ্য জুড়ে ভ্যাকসিন কালাবাজারি এবং ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ড নিয়ে প্রতিটা বিরোধী দল প্রতিবাদে সরব হচ্ছে। কোথাও প্রতিবাদ বিক্ষোভ, কোথাও প্রতিবাদ মিছিল করে বিভিন্ন থানা, বিভিন্ন দপ্তরগুলো ঘেরাও করছে।
সেরকম ঠিক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, ডেমোক্রেটিক ইউথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া DYFI এবং এসএফআই লোকাল কমিটির তরফ থেকে ভ্যাকসিন ফর অল এই দাবি নিয়ে ইতিমধ্যে গির্জাপাড়া জেলা অফিস থেকে তারা একটা বিক্ষোভ মিছিল করে রানীগঞ্জ বোরোটিউর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে তবদিল হয় এবং এখানে একটা ডেপুটেশনের কর্মসূচি রয়েছে। ভ্যাকসিন ছাড়া আর কি দাবি নিয়ে তারা এই ডেপুটেশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। আসুন আমরা কথা বলে নেব ডিএফআই এসএফআই সদস্যদের সাথে। আরও জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। দিন আগেই আমাদের এই আসানসোল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেখেছি গোটা বিষয়টা মিডিয়ার মাধ্যমে, যে তিনি কোনো রকম প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে হচ্ছে যে একজনকে ইনজেক্ট করলেন, যেভাবে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে আমাদের কাছে। এই ইতিমধ্যে হচ্ছে যে গতকাল আমাদের কুলটি যে বড় আছে সেখানে আমাদের এই ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছে। আজকে আমরা রানীগঞ্জে করছি এবং তার কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি রাজ্যে ভুয়ো ভ্যাকসিনের ব্যাপার, পুরো একটা অরাজকতা বিষয় চলছে এবং সেখানে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের একটা প্রচ্ছন্ন মদত আছে বলে আমরা মনে করেছি। সেই কারণে আজকে আমরা এই ব্যুরো অফিস ঘেরাওয়ের কাজে আমরা এসেছি। আচ্ছা, ভ্যাকসিন ফর অল আপনারা এই ব্যানার নিয়ে আগে এগিয়ে এসেছেন, মানে কি বিষয়টা মানে উল্লেখিত করছেন? দেখুন, মানে আপনারা তো একদম শুরুর দিন থেকে আমাদের সাথে আছেন। 2020 সালের কোভিড যখন হলো সেই সময়ে আমরা বামপন্থী ছাত্র যুবরা আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি এবং সাথে সাথে এই কথা বলার চেষ্টা করছি যে রাজ্যের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব থাকার সেই দায়িত্ব কিন্তু তারা নিচ্ছেন। তাতে হচ্ছে যে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও হতে পারে এবং এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে একদম পক্ষপাতিত্বভাবে তারা কাজ করছে। আমরা ভেবেছিলাম নতুন সরকার হওয়ার আগে, নতুন সরকার হওয়ার পর আমরা ভাবলাম যে যাক নতুন সরকার এসছে, তারা একটা ভালো মনে কাজ করবে, সেখানে হচ্ছে যে পক্ষপাতিত্ব থাকবে না, সাধারণ মানুষের দিকে হচ্ছে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম একদম তৃণমূল কংগ্রেসের যারা ঝান্ডা নিয়ে ঘোরে বা তাদের যারা রিলেটিভ আছে তারা রানীগঞ্জের বাসিন্দা না হলো বাইরে থেকে তাদেরকে এনে এখানে হচ্ছে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেই কারণেই আমরা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন এবং এই দাবি আমরা রেখেছি যে সমস্ত মানুষকে ভ্যাকসিনেশনের কাজটা করতে হবে। আমি সাগর ব্যানার্জি, ডিওয়াইএফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। তদন্তের মাধ্যমে আমরা কাজ করছি। আমাদের জেলার যিনি স্বাস্থ্য আধিকারিক রয়েছেন তাকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারপারসন অমর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শোকজ করেছেন। যারা স্বাস্থ্যকর্মী এবং যার সম্বন্ধে অভিযোগটি উঠছে, আমরা তদন্ত প্রমাণিত হলে আসানসোল পৌর নিগম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যেটা করণীয় সেটা করা হবে। ক্যাম্প ভিত্তিক ভ্যাকসিনেশন সেটাই আমি ডিআইএফ এবং এসএফআই ছেলেদের বললাম যে আপনারা আপনাদের রাজ্য কমিটিকে জানান যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ধরনের বাংলার মানুষের সঙ্গে আচরণ করছে তার বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী আন্দোলন আপনারা গড়ে তুলুন। ভ্যাকসিন তো কেন্দ্র যেভাবে বাংলার সাথে বঞ্চনা করছেন ভ্যাকসিন নিয়ে, তাতে তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না হলে তো বাংলা মানুষ ভ্যাকসিনই পেতেন না। আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি এবং প্রতিটা মানুষ ভ্যাকসিন পাচ্ছেন। এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন একটা মানুষও ভ্যাকসিন থেকে বাদ যাবে না। আধার কার্ড এবং রেশন কার্ডের ব্যাপারে তো আমি দিল্লির ব্যাপার, আধার কার্ডের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কী করা হয় যে অভিযোগ জানিয়েছি, আমরা বলেছি যে আমি যিনি ইন্সপেক্টর আছেন তো ওনার সাথে কথা বলবো, দেখে নেবো বিষয়টা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर फाणी में सोमवार की रात हिरासत में ही चोरी के इल्जाम में मोहम्मद अरमान खान की मौत हिरासत में ही हो गई एवं युवक की मौत के बाद से मंगलवार को बराकर फाणी इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इलाके वासी काफी उत्तेजित हो उठे, थाने का घेराव कर थाने की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित कुल्टी थाना के बराकर फाणी में मंगलवार लोगों ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बराकर पुलिस फाड़ी में पथराव करते हुए वहां तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, फाड़ी के सामने खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
अब आइए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है, आखिर क्यों लोग इतने उग्र हैं। असल में बराकर फाड़ी पुलिस ने चोरी के आरोप में 21 वर्षीय मोहम्मद अरमान को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पुलिस लॉकअप में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ही उसकी मौत हुई है। इसके बाद से ही गुस्से से फूट पड़े स्थानीय लोगों ने जमकर तांडव मचाया। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में स्थानीय लोगों ने पथराव किए, तोड़फोड़ की। इसके बाद भी जब अमन नहीं भरा तो उसमें आग लगा दी गई। स्थिति को बेकाबू होता देखकर पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी गई ताकि स्थिति को काबू में की जा सके। किसी भी कारण हमारा दोस्त यार को रात में उठा के ले गया। पहले क्या केस था हमें नहीं मालूम है। अभी सुबह में सुनने में आ रहा है बड़ा बाबू उसको जान मार के दिया, जान मार के एले में फेंक दिया। ये क्या बड़ा बाबू क्या भगवान आया है? इसका जवाब आप लोग हमको दीजिए। अब अभी यहाँ बड़ा बाबू गाने हो गए। यहाँ पे आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इसका इंसाफ चाह रहे हैं। क्यों मारेगा बड़ा बाबू? क्यों मारेगा वो? यहाँ आना पड़ेगा। बड़ा बाबू हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आना होगा। लड़का का क्या नाम है? लड़का का अरमान खान नाम है उनका। गरीब लड़का वो, उसका बाप गद्दी मिस्त्री है, एक ही औलाद था उसका। वो क्या करेगा बताइए आप लोग। हमको इसका इंतजाम चाहिए। बोलिए आपका नाम? हमारा नाम सिकंदर अंसारी है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जाएंगे आगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে
পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर में इंसान कभी कभी अपनी ही अच्छाई और बुराई समझ नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें जामुड़िया में देखने को मिला, जहां आदिवासी महिलाएं कोरोना वैक्सीन लेने से डर रही है। उन्हें वैक्सीन घातक लगता है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोरोना नाम की भयानक बीमारी से यह बात पुनः एक बार फिर साबित हो गई। लोग इस बीमारी से घबरा गए हैं, लेकिन अब इस बार डर बीमारी का नहीं है, बल्कि इस बार कोरोना के टीका लगवाने का डर है। समाज ने बीमारी के डर पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी तक टीकों के डर से वह उभर नहीं पाया है। जामुड़िया के जोबा ग्राम के आदिवासी इलाके में उनकी ज्वलंत तस्वीर देखने को मिल रही है। अगर हमें टीका लगाया गया तो क्या हम मर नहीं जाएंगे सर? भयभीत थुरकी मुर्मू, सनमनी किस्को और अन्य आदिवासी माताओं ने तिलका माझी आदिवासी प्राथमिक विद्यालय में स्ट्रीट मास्टर के नाम से जाने जाने वाले शिक्षक दीप नारायण नाइक से ऐसा सवाल करते दिखे। यह आदिवासी महिला स्कूल की प्रथम श्रेणी की छात्रा अमृता मुर्मू की मां किरानी मेजान का सवाल था। सर, अगर मैं टीका लगवा लूं तो मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं? फिर घबराहट भरे स्वर में अचानक कहा, सर यदि आप टीका लेते हैं तो क्या आपके हाथ और पैर नहीं खींचेंगे? यह सवाल जोर शोर से साबित कर रहा था कि टीकाकरण को लेकर समाज, खासकर आदिवासी समाज कितना अनुभवहीन है, कितना अनजान और कितना डरा हुआ है। दूसरी ओर मास्टर उनके सभी प्रश्नों को बहुत ही शांति से सुन रहे थे। ध्यान से, धीमे स्थिर में उनके प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अच्छी तरह से उन्हें समझा रहे थे। তোমরা ভ্যাকসিন নিয়েছো? না। তো কেন নাওনি ভ্যাকসিন? ভয় লাগছে। ভয় কিসের ভয়? মরে যাব ওই জন্য। মরে যা, কিচ্ছু হবে না। ভ্যাকসিন নিলে ওই জন্য তো সবারই শরীর ভালো হবে, সবাই অনেক ভালো থাকবে। না না, কিচ্ছু হবে না। তোমরা সবাই ভ্যাকসিন নাও, আমি সবারই নাম লিখে দেব, সবারই রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। ভ্যাকসিন নিলে ছোট ছোট যে বাচ্চাগুলো রয়েছে, ঠিক আছে তো, সেই সমস্ত বাচ্চাগুলা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। থার্ড ওয়েভে বাচ্চাদের সবচেয়ে বেশি, তোমাদের সবারই ছোট ছোট বাচ্চা আছে তো, তোমাদের বাচ্চাদের সুস্থ রাখার জন্য তোমরা সবাই ভ্যাকসিন নাও, ঠিক আছে? নেবে তো? সবাই নেবে তো? কোনো ভয় নেই তো? ভয় নেই তো, ভয় লাগতেছিল তখন, ভয় বলছে কিছু হবে না, কিছু হবে না। কিচ্ছু ভয় নেই। আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি, আমি বেঁচে আছি, ভালো আছি, সুস্থ আছি, ঠিক আছে? আমাদের স্কুলে সবাই ভ্যাকসিন নিয়েছে। তোমরা ভ্যাকসিন নাও, সুস্থ থাকবে। वह इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे थे कि कोई भी मां वैक्सीन से ना डरे। प्रमाण पत्र की उसके लिए टीके को 2 खुराक ली थी। इस बात के प्रमाण के साथ दिख रहे थे कि वह वैक्सीन से पूरी तरह स्वस्थ है, और उनके जैसे लाखों लोग जिन्हें टीका लगाया गया है वह भी पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्षेत्र के अन्य प्रमुख लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए टीकाकरण की तस्वीरें भी दिखाई और कहा कि इन सभी लोगों को टीका लगाया गया है और सभी स्वस्थ है, इसीलिए टीका लगवाने का कोई डर नहीं है। कोरोना का टीका बहुत सुरक्षित है। इसके बाद स्ट्रीट मास्टर ने प्रशासन से माताओं के टीकाकरण को अत्यंत महत्व के साथ पूरा करने का अनुरोध किया। जामुड़िया प्रखंड के विकास अधिकारी विष्णु दे से लेकर जिला शासक विभू गोयल तक ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए रोड मास्टर की अभिनव पहल की सराहना की। ভ্যাকসিন নিয়েছো? না। কেন নাও নাই? ভয় লাগছে। ভয় তো কিসের? মরে যাব। কিচ্ছু, এই যে বলছে সবাই মরছে, এই টিভিতে দেখাচ্ছে, বলছে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, মরছে। কিচ্ছু হবে না। ওই জন্য তো আয় দেখো, তা আমি নিজে মাস্টার, আমি নিজে নিয়েছি, আমি বেঁচে আছি। দুটো ভ্যাকসিন আমি নিয়েছি, 2 ডোজই ভ্যাকসিনের নিয়েছি। তো ভ্যাকসিন নাও, কোনো ভয় নেই। ডাক্তার দেখবে, চেক আপ করবে। এইরকম ভুল ভ্রান্তিতে যেও না যে ভ্যাকসিন নিলে মরে যাবে, ভ্যাকসিন নিলে শরীর, কিচ্ছু হবে না। ডাক্তার তোমাকে দেখবে, চেক আপ করে। ভ্যাকসিন নিলে তোমরা ভালো থাকবে, তোমাদের বাচ্চারা ভালো থাকবে। একদম ভ্যাকসিন নাও। কোনো অসুবিধা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো,
আমি দীপনারায়ণ নায়ক, তিলকামাঝি স্কুলের মাস্টার। সবারই নাম রেজিস্ট্রেশন করছি, তোমাদেরও করতে এসছি। নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করাও, ভ্যাকসিন নাও, ঠিক আছে? ভ্যাকসিন নেবে তো? হ্যাঁ। আচ্ছা বেশ। ভ্যাকসিন নিয়েছো? না, কেন নাওনি? আমরা জানি না যে ভ্যাকসিন কেমন করে লিয়া হয়, কেমন করতে হয়, সেই জন্য আমরা নিই না। আমরা জানি না কোথায় দিচ্ছে কোথায় না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি স্কুলের মাস্টার, আমাকে চেনো তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি এসেছি আজকে তোমাদের জন্য। তোমাদের যাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা যাতে বাচ্চারা সুরক্ষিত থাকে তার জন্য তোমরা ভ্যাকসিন নাও, কোনো ভয় নেই। আমি রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি, ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করছি, ঠিক আছে? সবাই ভ্যাকসিন নাও, সব কিছু। তোমাদের আধার কার্ড একটা শুধু নিয়ে এসো আর একটা মোবাইল নিয়ে এসো, আমি এখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। যেদিন তোমাদের ভ্যাকসিনের ডেট পড়বে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো, এখান থেকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব, অথবা এখানে ভ্যাকসিনের ক্যাম্পের ব্যবস্থা করছি। তোমরা আদিবাসীরা সবাই ভ্যাকসিন নাও, এরকম ভুল ভ্রান্তিতে যেও না যে ভ্যাকসিন নিলে কোনো শরীর খারাপ হবে, কিচ্ছু হবে না। আমি নিজে ভ্যাকসিন নিয়েছি, আমি তো ভালো আছি। ভ্যাকসিন নেবে তো? হ্যাঁ। আচ্ছা বেশ। তোমার নাম বলো? কিরণী মিনছান। আচ্ছা, তোমার বাচ্চার নাম কি? নমৃতা। নমৃতা কিসে পড়েছে? 3-তে? 3-তে। আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ करासन तेल के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ मंगलवार की सुबह को SUCI की ओर से सिटी सेंटर बस स्टैंड से रैली निकालकर अदालत के समक्ष महकमा शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ केरोसिन तेल के दामों में भी वृद्धि हो रही है। इसी दावे को लेकर मंगलवार की सुबह को SUCI की ओर से सिटी सेंटर बस स्टैंड से रैली निकालकर अदालत के समक्ष महकमा शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही फिर वहां से चलकर नगर निगम होते हुए इंडियन ऑयल ऑफिस के समक्ष पहुंचकर बढ़ती मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान बढ़ती मांगों के कागजात को जलाया गया। इसके साथ ही SUCI के सदस्य सोमनाथ मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ रही है, मगर सरकार की नजर इस पर नहीं है। गरीब लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। सरकार को देखना चाहिए और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए पहल की जाए, नहीं तो गरीब लोगों की समस्या और बढ़ जाएगी। ऐसे ही कोरोना महामारी में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद इस तरह से अगर वृद्धि होगी तो मनुष्य कहां जाएगा। इस मौके पर उपस्थित सौमिक चैटर्जी, नरेंद्र रुईदास, पूजा पाल सहित कार्यकर्तागण मौजूद रहे। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোল, ডিজেল, LPG, কেরোসিন তেল প্রভৃতি পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট অস্বাভাবিক হারে মূল্য বৃদ্ধি, তাদের ট্যাক্স বৃদ্ধি, তাদের সেচ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমরা সপ্তাহ জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করছি। আজকে ইন্ডিয়ান অয়েলের এই ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসের সামনে আমাদের বিক্ষোভ এবং কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ করার প্রোগ্রাম ছিল। এর সাথে আমরা আজকে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করে বাস মালিকরা ঘোলা জলে মাছ ধরবার জন্য যে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি চালু করার বা ভাড়া বৃদ্ধির দাবি করছে তার বিরুদ্ধে আমরা ডেপুটেশন দেব এবং রেগুলার করছে দুর্গাপুরে বাস ফ্লাই করা, SBSTC সার্ভিস চালু করা, এই দাবিতে আমরা দাবি সনদ পেশ করব। বলছি মিনি বাস এখন অবধি চালু হলো না সরকার নির্দেশ দেওয়ার পর। মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট অনুযায়ী সরকার চাইলে বাস সিজ করতে পারে, আমরা সেই দাবি করছি। আপনার নাম? সোমনাথ ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। दुर्गापुर इस्पात नगर इलाके में हनुमानों के आतंक से नगर वासियों में भय और दहशत व्याप्त है। मंगलवार ऐसी ही घटना इस्पात नगर के विद्यापीठ रोड इलाके में घटी, जहां गायत्री पान नामक वृद्ध महिला पर एक हनुमान ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्गापुर इस्पात नगर इलाके में हनुमानों का आतंक से नगर वासियों में भय और दहशत व्याप्त है।
मंगलवार ऐसी ही घटना इस्पात नगर के विद्यापति रोड इलाके में घटी, जहां एक गायत्री पान नामक वृद्ध महिला पर एक हनुमान ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पीड़ित महिला के पुत्र प्रसन्नजीत पान ने हमलावर हनुमान के खिलाफ वन विभाग अधिकारी के साथ साथ दुर्गापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि इस्पात नगर इलाके में पिछले कुछ महीनों से हनुमान के दल का उपद्रव से नगर वासियों में दहशत है। हनुमान का दल छतों पर चढ़कर पानी की टंकी, पाइप में तोड़फोड़ मचाते हैं। विरोध करने पर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। मंगलवार की सुबह विद्यापति इलाके निवासी गायत्री पान घर के सामने खड़ी थी। उसी दौरान छत पर एक हनुमान आधमका। गायत्री पान ने उसे भगाना चाहा, उसी दौरान हनुमान अचानक हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हनुमान के आतंक से रहना मुश्किल हो गया है। छत की पानी की टंकी, पाइप, फलों का पेड़ पौधों को नुकसान के साथ साथ कीमती सामानों को भी वे नष्ट कर देते हैं। प्रशासन को हनुमानों के उपद्रव को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अरे এখানে একটা হনুমান এসেছিল, তো হনুমানটা মা ঝাড় দিচ্ছিলেন ঘরে। তো হনুমানটাকে দেখে মা বললেন যে ঠিক আছে, পাশের বাড়ি দূরে রয়েছে বসে, তো উনি ঝাড় দিচ্ছিলেন, আমাকে ডেকে দেখালেন যে হনুমানটা বসে আছে। আমি মেয়েকে ডাকতে গেছি, সেই সময় উনি ঝাড় দিচ্ছিলেন। তো ঝাড় দিয়ে দেওয়ার সময় ওই গলির ভেতরে ঝাড় দিতে গেছেন, আর হনুমানটা তাড়া করে এমন তাড়া করেছেন যে ওনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। সামনে যে স্টিয়ার ছিল, স্টিয়ারের নিচের যে ধাপটা, সেই ধাপটায় এসে মাথাটা ধাক্কা খায়। মাথা ধাক্কা খাওয়ার সাথে সাথে উনি সেন্সলেস হয়ে যায়। মাথার মধ্যে প্রায় 3-3.5 ইঞ্চি ডিপ কেটে যায়। এখন উনি ইয়েতে হেলথ ওয়ার্ল্ডে ভর্তি আছেন, আইসিইউতে আছেন। কি অবস্থা এখন ওনার কন্ডিশন খুব স্টেবল নয়। ডাক্তার বলছেন যে আপাতত ভেতরে দুটো ছোট ছোট ক্লট আছে ব্লাডের, ক্লটগুলো জন্য উনি এখন খুব একটা স্টেবল নয়, তবে কালকে খাবার দিয়েছেন। কি নাম আপনার মায়ের? গায়ত্রী পান। কত বয়স? কত? 69। মানে বন দপ্তরকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, আজকে আমি জানিয়েছি ওনাকে। আমি তো দুদিন ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম, আজকে জানিয়েছি সোমনাথবাবুকে ফোন করে। সোমনাথবাবু বললেন স্টেপ নেবেন, কোন অঞ্চল জিজ্ঞেস করলেন। মানে এই এলাকা থেকে উপদ্রব বাড়ছে হনুমানের? হ্যাঁ, ইদানিং উপদ্রব বাড়ছে। এই আশেপাশে আরও অনেকজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, শুনতে পাচ্ছি এখন আমি। তো বলছে হনুমানটা ফেরসাস হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রসেনজিৎ পান। আপনার বাড়ি? 2026 विद्यापति। दुर्गापुर से नेमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के सोनामुखी थाना अंतर्गत धान शिमला पंचायत के बेलपहाड़ी जंगल से मंगलवार दोपहर एक प्रेमी जोड़े का झूलता मृत शरीर स्थानीय वासियों ने देखा, जिसके कारण पूरे इलाके में चर्चा व्याप्त हो गई। बांकुड़ा के सोनामुखी थाना के अंतर्गत धान शिमला पंचायत के बेलपहाड़ी जंगल से मंगलवार दोपहर एक प्रेमी जोड़े का झूलता हुआ मृत शरीर स्थानीयों ने देखा, जिसके कारण पूरे इलाके में चर्चा व्याप्त हो गई। दोनों प्रेमी मृतकों की पहचान 35 वर्षीय महादेव घोष और 32 वर्षीय मिताली घोष के रूप में हुई है, जो भगवानपुर ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर महकमा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों की मौत के पीछे कोई साजिश है या आत्महत्या, मामले की तह तक पहुंचने में पुलिस फिलहाल जुट गई है। আজ সকালে ওদের দুজনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। আজ সকালে সেটা জানাজানি হয় এবং জানাজানি হওয়ার কারণে গ্রামে মুখলজ্জার কারণে আজকে ভগবানপুর থেকে এসে ধানসিমলার বেলপাহাড়ি নিকট জঙ্গলে দুজনাই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওদের বাড়ি কোথায়? ওদের বাড়ি দুজনাকারই ভগবানপুরই বাড়ি। বয়স কেমন হবে? ছেলেটির বয়স 38 বছর, মেয়েটির বয়স সম্ভবত 32 বছর। নাম? ছেলের নাম মহাদেব ঘোষ, মেয়ের নাম মিতালি ঘোষ। এখন বডিগুলো কোথায় আছে? এখন বডিগুলো সোনামকি থানায় আছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।